نعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد كاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد أستعيذ ذكرك قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمي تغنيني الله سبحانه وتعالى في كبو شيطان دامل تورونا شيطان مي كنانغو يرا كبو على كهينه كنانا كصلي أمكودي محمد كا نوي آمنة الدين نعبلاي أمي صلي أمكودي محمد كا نبي مو كنيما فلومو كا كندي أني لبانا مو كا كندي نانتي بنا كبو أم صلي كوفي على كيراكا أمي بوا bi ka kuma an ka dɔni lasrar n'o ye musalasul Ghazali ye. An bɛ bɔ bi ka faamuya dɔ di diɲɛ ma, ka faamuya dɔ di kalandenw ma, ka faamuya dɔ di dɔni ɲininaw ma, ka faamuya dɔ di dɔni baarakɛlaw ma. Musalasul Ghazali i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min, diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Masaya bɛ sɔrɔ musalasul Ghazali kɔnɔ, tɔgɔ bɛ sɔrɔ musalasul Ghazali kɔnɔ, jama bi sɔrɔ ni musalasul Ghazali ye, dawla bi sɔrɔ ni musalasul Ghazali ye, kamanagan bɛ wuli ni musalasul Ghazali ye, fandanya bɛ kantigɛ ka bɔ jɔn kan ni musalasul Ghazali ye. Musalasul Ghazali maa bɛ se k'a dɔn k'a ban wa? An b'a fɔ ayi. Abu Hamidul Ghazali kɔfɛ i bi dɔ de dɔn a la, e min kala i b'o de dɔn, n'i sera i danyɔrɔ la i bi da yen. Nka musalasul Ghazali gindo ka bon fo ka taa dama tɛmɛ. Komi anw bɔra ka fɛn dɔ de fɔ diɲɛ ɲɛna, an b'an ka dalakan de nɔfɛ k'a fɔ ko fili bɛ dɔnni kɔnɔ, ko dɔnbaliya cayara, dibi bonyana, bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ dɔnnibaa ye k'a sɔrɔ bɛɛ tɛ dɔnnibaa ye. Ne b'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ, bɛɛ tɛ se, bɛɛ tɛna se, bɛɛ yɛrɛ man kan ka se, bɛɛ yɛrɛ tɛ se. Donc minnu bɛ se a y'a to u ka bɔ, dibi min b'a kɔnɔ u b'a fɔ aw ɲɛna kelen kelen. Minnu bɛ se maa tɛ yen ko min bɛ se ka tɛmɛ bɛɛ kan, Ala kelen pe dɔrɔn de b'o dɔn. Kutubu zamani min ni Ala ka di ka tɛmɛ jɔn bɛɛ kan, dɔnnibaaw b'o tigi dɔn. Mais min bɛ ko dɔn ka tɛmɛ dɔ kan, maa si t'o dɔn. Komi ne b'a fɔ n ka kumaw na cogo min, al-ilm karamul aw aksar, ko dɔnni b'i n'a fɔ cɛncɛn, wa dɔnni ka ca cɛncɛn. N'a fɔra ko cɛncɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ, e k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ, k'a fɔ ko dɔnni ka ca o ye, i b'a dɔn ko foyi t'i bolo ni fitinin tɛ. An bɛ Mali dɔnnibaaw bɛɛ lajɛlen fo, ka farafinna dɔnnibaaw fo, ka farafinna dɔnnibaaw fo, ka diɲɛ dɔnnibaaw fo, k'an ka dɔnnibaaba minnu tɛmɛna n'u danyana k'u ka dubaw to yen, an b'a karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo, k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u ka kalandenni jɔlen b'o ɲɛfɛ. A ko a bɛ fitinin min dɔn k'a bɛ kuma o de kan, a tɛ min dɔn a tɛ kuma o kan. A m'a fɔ k'a b'a bɛɛ dɔn koyi, maa kelen t'a bɛɛ dɔn. Mais lasara ye fɛn dɔ de ye, ne b'o de fɔ diɲɛ ɲɛna, n b'a fɔ kalandenw ɲɛna. Yani ka dɛsɛ ka maa mako dilan cogo yɛrɛ ɲini k'a kala fɔlɔ. N'i y'a mɛn ko i ye Ala deli a ma sɔn, Ala deli cogo de b'i bolo. N b'a mɛn réseau ka dɔw b'a fɔ ko ko moriya bɛ yɔrɔ min na sisan moriya tiɲɛna, karamɔgɔ tɛ se foyi la bilen. Ni kamanagan ganɛ ni bida de sa i yɛrɛ ka seliji tɛ i yɛrɛ i ka t'i sigi, wallahi ni i ka seliji tɛ billahi i bɛ nafila seli baraji sɔrɔ k'e mako tɛ dilan, ne de y'a f'i ye. N b'a tɛ dilan, billahi a tɛ dilan. Hey, aw tulo bɛ na o. N'a fila joli seli dimanche tɛmɛlen, Ala ye mun f'i ye, i tɛ foyi ye koyi, ko in ka dun i b'a kalan i b'a barika ɲini. N'i y'a kalan k'a dɔn ni barika t'i la i tɛ k'a ye. N'i ye barika ɲini ka sɔrɔ i m'a kalan i bɛ sutura sɔrɔ nka i tɛ k'a ye. Bari ni kuma nana yɔrɔ min na, kuma kan ka kɛ yɔrɔ min na, kuma bɛ kɛ yen de o. Kuma tɛ yɔrɔ min na n'i kalanlen tɛ, kuma bɛ kɛ i fɛ i b'o faamu wa? I t'o faamu. Barika k'i fa a ye n'i ma lasara kalan i tɛ kɛ dɔnnibaa ye. Barikatigi caman bɛ yen dɔnnibaaw tɛ o. N'i ye dɔnni fana kalan k'a dɔn, ni barika t'i la i tɛ kɛ dɔnnibaa tɔgɔtigi ye. Mɔgɔw b'a dɔn ko gafe b'i bolo. Cɛ in ka Ala tɔgɔw ka ca dɛ. A bɛ f'i ma de ko i ka Ala tɔgɔw ka ca. Bari i tɛ mako dilan, e tɛ mako yɛrɛ sa. Ne ko mɔgɔw ma, a ye wuli a ka kalan bani. Walasa i ka se ka mako sa, walasa i ka se ka mako dilan, n'i tɛ dugukolo sanfɛ don min diɲɛ k'a dɔn ko cɛbakɔrɔ dɔ taara. Peut-être n'Ala y'i kanu, n'a y'a sɔrɔ i kun ye Ala kanu, a bɛ sɔn ka ban o don ka tile kɛ ka adamadenw jeni parce que e bɔra dugukolo sanfɛ. An y'o caman ye dɔnni na. Lasara nafa tɛ se ka dɔn ka ban. Nafolo tɛ lasara sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye.
ibi atigi nyini ka nuzon jade mais ka fako nafolo de yaji ma nafolo ta soro parce que la sara de be na nafolo yo diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la fɛn min ka fisa ni fɛn bɛɛ yo ye dɔnni ye ne de b'a fɔ aw ɲɛna diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kalandenw ɲɛna aw bɛ ko min na tulonkɛ tɛ koyi n ko diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ala ye danni kɛ fɛn min na k'a ta masaya ka na nafolotigiya ka na dɔnni de ka fisa n'a bɛɛ ye ne de b'a fɔ aw ye n m'a fɔ ko moriya dɔnni de ka fisa n'a bɛɛ ye n ko dɔnni de a bɛ faamuya e mana kɛ diɲɛ baara o baara la a dɔn n'i y'a dɔn i bɛ se ka k'a tigi dɔ ye a kɛra arabu dɔnni ye o a kɛra tubabu dɔnni ye o a kɛra ka biriki yɛrɛ sigi k'a tile ka ɲɛ ka tɛmɛ tɔw kan dɔnni de don wa dɔnni de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye dɔnni tigi ka fisa ni nafolotigi ye dɔnni tigi ka fisa ni masakɛ ye masakɛ kodɔnbali yatimɛ fanga na o sɔnni u b'a gɛn ka bɔ yen parce que a tɛ kodɔn kodɔn kuma ka ca dɛ n'a fɔra ko kodɔn fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc an ka daso bɛ min ka bi o de ye ko Musalasul Ghazali ye mun ye Abu Hamid al-Ghazali ye min walafi a bɛ mun kɛ a kan ka kɛ waati jumɛn a ma kan ka kɛ waati jumɛn ni kabana gana telimani na i kan ka so jumɛn ta so jumɛn de bɛ ta i bolo ka mako dilan ka garisɛgɛ sɔrɔ so jumɛn de bɛ ta i bolo ka fandan ta k'a kɛ faama ye so jumɛn de bɛ ta i bolo ka garisɛgɛ dan ta ka kɛ garisɛgɛtigi ye na ala bɛ jɛ n'a ye so jumɛn de bɛ ta i bolo ka cɛ bolilen wele ka n'a di muso ma so jumɛn bɛ ta i bolo ka muso bolilen fana sama ka n'a di cɛ ma i bɛ so jumɛn ta ni k'i ka dawula yɛlɛ sanfɛ i bɛ so jumɛn de ta juguya min bɛ ka boli nɔfɛ k'a nagasi ye o baaraw bɛ kɛ cogo di n y'a fɔ aw ɲɛna o n ko an ka dɔnnibaa caman ba tun bɛ yen o sigilen de don i b'a sɔrɔ lasara dɔ b'o bolo o bɛ lasara in baara nka ni maa ka mako dilanli nana o bɛ Musalasul Ghazali ta a ma faamu n'a faamuna a kelen dɔrɔn b'i bɔ n m'a fɔ ko dɔnni wɛrɛ tɛ ni Musalasul Ghazali tɛ dɛ mais ka maa mako dilan ka kɛ kabako ye a yɛrɛ bolo Ghazali bɛ se k'a kɛ n'a y'i jɛ i b'a kɛ ka sɔrɔ i ma nɛsi d'a ma i ma sɛbɛn d'a ma n'a y'i jɛ i bɛ nɛsi di n'a y'i jɛ i bɛ sɛbɛn di Musalasul Ghazali y'o de ye adadu de b'a kɔnɔ f'i ka se ka adadu ninnu jigin f'i ka se ka adadu ninnu k'a kɛ cogo la komi n y'a fɔ aw ye cogo min n'i b'a fɛ ka Ghazali baara ka siriri bɔ a kɔnɔ a telimani ka musajabu sɔrɔ a kalimu min i bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ye ka n'a lase ni nɛgɛ ye n y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ i jija i ka kaatimu in jɛya n'a bonya bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye i jija kaatimu in kɛtɔla ye fɛ ɲɛw ka n'a ye Musalasul Ghazali tɛ sɔn filɛli ma ɲɛw ka na i ka kaatimu ye o k'a sɔrɔ i kelen pe de don n'i tilala i b'a dogo Musalasul Ghazali n'i b'a jigi a jigi e kelen mako in e de b'a sɛbɛn ko ala bɛ ka nin de ɲini fɛ n'i tilala i y'a bila kaatimu kɔnɔ kana sɔn ɲɛsi ɲɛ ka d'a kan kalandenw ne bɛ conseil min d'aw ma n'aw y'a kɛ a bɛ n'a sɔrɔ ne ye min fɔ ye o de don wulibali de don n ye min kɛ k'a ye n bɛ ka kuma o de kan ne ma min kɛ k'a ye n tɛ se ka kuma o kan n y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ fana an ka daso la kaatimu ka ca kojugu kaatimu bɛɛ dabɔ kun ye mako dilanw ye a tɔgɔw ka ca diɲɛ don o don i b'i ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban don o don i bɛ tɔgɔ kura de minɛ kaatimu da la bɛɛ n'i ka tɔgɔ wele cogo de don lasarali kɔnɔ nka diɲɛ bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko Musalasul Ghazali wo 9 don Musalasul Ghazali wele cogo kelen pe de b'a la bɛɛ b'a fɔ Ghazali a bɛ faamuya Abu Hamid al-Ghazali ye min walafi donc ka bɔ bi ka nin détail di diɲɛ ma k'a di kalandenw ma ka tila k'a fɔ diɲɛ ɲɛna ko dɔnni tigi dan o tɛ dɔnni ye n y'a ye réseau sosiaux kan n y'a ta n bɛ taa n mago dilan n'a ye tigi b'a la i jija i k'a fɔ a tigi ɲɛna ko karisa n bɛ yamaruya ɲini fɛ i ka nin kɛ n ye ou bien don i k'a kalan parce que e ye min faamuya a la n'i y'a ta réseau kan i bɛ taa baara tan de a n'a y'a sɔrɔ a kɛ cogo de don a tigi y'a fɔ cogo min i y'o de faamu kelen tɛ dɛ ne ko mun bɛ kalanden bali ka gɛrɛ ka taa dɔnni ɲini mun bɛ dɔnni ɲinina bali ka gɛrɛ ka dɔnnibaa ɲininka a ka dɔnni na ka tugu a kɔ bi yɛrɛ a nɔgɔyara o parce que diɲɛ bɛɛ bɛ se ka kalan ka sɔrɔ aw ma wuli ka se ɲɔgɔn ma aw ma ɲɔgɔn ye aw ma jɔnya kɛ ɲɔgɔn bolo k'a sababu kɛ réseau ye an bolo ni min kumana n'aw bɛɛ la i ka charte la i bɛ se k'a tigi kalan k'a to a sigiyɔrɔ la bilasirali bɛ taa bi fɔlɔfɔlɔ n'i ma tugu cɛ o cɛ kɔ a t'a ka dɔnni d'i ma a yata d'i ma i bɛ tugu a kɔ k'a ka jɔnya kɛ k'a muso ka fini ko ka tobili yɛrɛ kɛ koyi garibu min tun tɛ se tobili la a man ca koyi n'an ka bi garibuw tɛ garibu min tun tɛ se tobili la a man ca dɛ wa i b'a kalan i karamɔgɔ de ye n'a muso man kɛnɛ don min i bɛ tobili kɛ k'a d'a ma a b'a dun piɲa hali a tɛ dugawu k'i ye e de nana ko i b'a ɲini o i bɛ sɔrɔ ka kala la wa aw y'o cɛbaw de tɔgɔ mɛn diɲɛ kɔnɔ o sara ka taa ka diɲɛ to yen aw minnu bannen don aw ma bi aw tulo bɛ cɛ joli la i b'a ye ni ala wele a tɛ sɔn wa ala t'i fɛ o n'a t'i fɛ a bɛ sɔn cogo di cɛ o
ala t'i fɛ ni ala wele ni dalulu ɲuman ye n'a ma kɛ ala t'i fɛ o dalulu ɲini k'a dɔn n'i y'a ɲɛ dɔn a kɛ cogo dɔn a ɲuman dɔn taa cogo dɔn a la n'i y'o bɛɛ dɔn n'i ye ala wele n'a ma sɔn i yɛrɛ lajɛ billahi i yɛrɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ defoni dɔ b'i la i jija i k'o dilan ni ŋɛnɛya ma ɲi i jija i ka ŋɛnɛya in dilan ni ŋɛnɛya ka ɲi i jija i ka hinɛ dɛsɛbaatɔ dɔw la saraka yɛrɛ bɔkun dɔɔni kɔnɔ nin de don ala kamanagan min b'an na e jɔ sɛgɛbaatɔw de ka di ala ye e jɔ an ka hinɛ dɔ la walasa an bɛ min ɲini fɛ i ka se k'o sɔrɔ sarakatu bɔkun ye nin de ye o ka hinɛ dɔ lase silamɛ dɔ ma a bɛ ala tɔgɔ kɔnɔ a bɛ kamanaganba a to ka k'o kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kibaruya lajɛ taa nin saraka in bɔkun foyi t'a la walasa aw ka se ka hinɛ sɔrɔ bari aw bɛna hinɛ de ɲini ala fɛ aw bɛna hinɛ min ɲini ala fɛ aw yɛrɛ ye mun kɛ ala ka jɔnw ye minnu dɛsɛlen de don aw ma saraka bɔ aw ma hinɛ ɲini ka se o ma i bɛ se min na i b'o hinɛ de ɲini ka se dɛsɛbaatɔw ma i mana jaasi cogo o cogo i na se ka fɛn dɔ kɔni bɔ i yɛrɛ la k'a di ala ka jɔnw ma dɔnnibaaw fana k'a fɔ o ɲɛna ko n'a dir'o ma o k'a k'a kɛ cogo la n'o y'a k'a kɛ cogo la a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ o bamanankan o kan k'a faamu ayiwa donc n'an bɔra sisan an bɛ taa min an b'a fɔ bi ka daraso la a ko cogo di a ko ahalakahu tazkuru jumlatil kalam i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo musala salakazali min an y'a daminɛ a mɛnna o jumla kelen de bɛ ka taa ka ɲɛfɔli k'aw ye daraso kura t'a kɔnɔ ala tɔgɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ jumlatu kelen de don n'i ye musala salakazali mɛn baharu da diɲɛ don o don jumla kelen de don n'a banna don min aw b'a faamu an bɛna lajɛ kalanden minnu y'a faamu olu ka se ka ɲini ka dɔn ka bɔ tɔw la a ko ahalakahu tazkuru jumlatul kalam ko n'i b'a fɛ ka halakili kɛ intikamu sira de don ko i ka jumlatul kalamu ta kalamu so bɛɛ lajɛlen kalamu so de filɛ nin so in de ye bɛtul kalamu ye bɛtul turabi don bɔgɔ so de don kalamu so de don n y'a fɔ aw ye n ko kalamu so ani bɔgɔ so bɛɛ ye bɔgɔ so ye n y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ donc i ka nin so in ta jumlatuhu kalam tadaliyan i b'a ta ɲɛjugu la ka na n'i b'a fɛ ka intikamu kɛ i ka tumu jigin ka ban nin so in ni 2000 ni 200 ni 22 b'a kɔnɔ i bɛna 2000 kɛ ka 200 kɛ ka 20 kɛ ka 2 kɛ i bɛna laban 2 de la o kɔrɔ i y'a ta caman na ka na fitinin na ni lasaratigiw ko ma ko tadaliyan ka ta ɲɛjugu la a ko i ka bɛtul kalamu ta tadaliyan wa jumlatul turabi i kana bɛtul turabi fana ta a ko i k'o ta cogo di tarkiyan ɲɛɲuman i bɛna nin so in o ta ɲɛjugu ka nin so in ta ɲɛɲuman o kɔrɔ ka ta fitinin na ka taa belebeleba la wa aksar bɛtul hawa i bɛna bɛtul hawa i ta bɛtul hawa i filɛ yan adadu min ka ca bɛtul hawa i kɔnɔ ni 200 ni 2000 ni 200 ni 24 de bɛ yan i bɛna 200 ni 20 ta aksar bɛtul hawa i bɛna 2000 dɔrɔn ta aksar min ka ca bɛtul hawa i kɔnɔ i bɛna o dɔrɔn ta c'est à dire i bɛna 2000 dɔrɔn ta nin so in kɔnɔ ni bɛtul hawa i ye wa aksar bɛtul kutub i bɛna bɛtul kutubu kɔnɔ adadu min fana ka ca yen na i bɛna o dɔrɔn ta nin ye n'i b'a fɛ ka intikamu kɛ j'espère que kuma in bɛ ka faamu i y'i ka ismu jigin dɔ y'i tɔɲɔ i b'a fɛ ka tajuru sara kɛ i bɛna tajuru sara kɛ cogo di i bɛna nin so in kɔnɔ i b'a ta caman na k'a tun jigilen don adadu min nana bɛn de kɔnɔ i ka mako bila ala n'i deli i ka karisa kɛ tan i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan a bɛ daraja min na i k'a ka dawula ban a bɛ bonya min na i k'a ka bonya tiɲɛ ala garisɛgɛ min b'a la i k'a ka garisɛgɛ don bɔgɔ la n'i tilala o bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni la i bɛna fili k'a tun kɔrɔ pɔp i n'a fɔ n y'a fɔ o ɲɛna cogo min n'i y'a jigin k'a tun min kɔnɔ ka ban sisan i bɛna kɛ cogo di pour que k'a wuridi kana foyi kɛ ni k'a tun min kan ka don yɔrɔ min na i y'a labɛn pour que k'a don yen sɛbɛden bilali b'i ɲɛfɛ yanni i ka kuru i bɛna so in ta i bɛ katumu lajɛ i ɲɛfɛ a dalen adamu min bɛ so in kɔnɔ i b'a ta caman na ka na bila fitinin na adamu min bɛ nin so in kɔnɔ i b'a ta fitinin na ka taa bila caman na adamu min bɛ nin so in kɔnɔ min ka ca n'a bɛɛ ye i b'o ta adamu min bɛ nin so in kɔnɔ min ka ca n'a bɛɛ ye i bɛn'o ta n t'a dɔn bi n hakili la a bɛ ka faamu kosɛbɛ parce que ni de ka gɛlɛn gazali la kosɛbɛ n'o tɛ nin fɔ ye bɛɛ bɛ na ka diliw ninnu dɔrɔn de ta dɔrɔn ka taa n'a ye o bi a banna n'i y'a kɛ n'a ma kɛ i bɛ ala minɛ n bɛ ka min dɔn ma n'a y'a k'a kɛ cogo la a bɛ kɛ est ce que a bɛ ka faamuya donc ni ninnu bɛ ta sisan i bɛna ta cogo di n y'a fɔ aw ɲɛna gazali bɛ tile 3 tile 6 tile 9 3 sigiyɔrɔma 1 o ye 3 ye 3 sigiyɔrɔma 2 o ye 6 ye 3 sigiyɔrɔma 9 o ye 3 sigiyɔrɔma 3 o ye 9 ye a ghayatu ye tile 9 ye n'i b'a fɛ ka dusukasi de b'i la i bɛ datugu i bɛ sun i b'a kɛ farida o farida ka taa n'a ye farida 5 bɛɛ i bɛ na ni cogo in na tan
farda duru be bi na na ni chugaina e ka jija e ka siyoroma ni duru ta shufela fe du klama fe bi na worona ke o kora ya baraka la siyoroma woro kile ko nana o be ka pa mo ba ta farda nu na farda nu ko fe du klama fe bi warti do krengere ibina ta tugunu na kile sabata kile sabako nana ibi mangame ni ma mangame akikile woro ni ma mangame akikile konondo jago edo ni duso yere bi la do ni kile konondo ma dafa nti boya na tarama famode donc iba baro choba de la ni bora fare ba so de duso yere de sumana yimi do akono o de bala kake na wallahi abe famya donc nan boro ni yore na ametami ako aksar kutub baitul kutub an klaro kumana wa iza aratta kashf ma kad gaba ni ba fe ka fendo de yefemi nyama tunela ko do dogole bi la iba fe ka do muso furula muso furi ngadi la wa o ko dogole de mbe ba fe ka ta tumana ta ngadi la wa iba fe ka fendo ke femi dogole de do ibina munde ke ye fe intakaji katimu kono nakadi ba ji katimu kono na folo de tunna iba fe akaye yata yaji katimu kono ibina soduma ta fal arshu wal ma'a uzkur da'ban ko ka betul arshi ani betul ma'ita betul arshi be mi betul arshi fle ko betul ma'i be mi betul ma'i fle ko ka ta da'ban ko ka ta betul ma be fa betul arshi wa betul ma uzkur da'ban ko wurdi da'ban ko ray jumay ko ka betu ma arshita ani betul ma'iyuta ikadumaka abeka famya kuika woso nunta nye kechuko mi fi nyana sisa iko kechuko ke kanabla o kuma ba nai o ye femi dogoli bila iba fe akabange ibe so flende takika baraka nai nambore do ako fasulun fi tasarif zikr min kull baytin fi taslisi wa tazkur ko ni ba fe ka baytu musallasul katmu be position na ne take nyefoli doye mi bina dafri choya dawma katumu buwali ko fe musalasu in kono ibe muni mundi ta pour que kaseka kodo clenay ou bien kaseka kodo chenay ako watazkur aksarul kursi ku ibina betul kursi yu kono betul kursi yu be mi weni donc adadu ye katumu jigi gerzega nyine de do ye katumu jigi ka bampeu somi be nun kono o mi ka chene jate be ibnota wa awsatun nariye ebe na so en kono jati bi be chamanje la ne kelen de ne keme arfu saba de ba kono par exemple keme saba ne bi saba ne saba ebe na bi saba de ta ite keme saba ta ite saba ta ebe na chamanje ta ta o de awsatu yi na famo ko ka famo ya ka fo ko arabu ka min bi ka fo nye fole de do wa bi yene mabama nga fana na ka fo kala ndo nyono ko se ka famo munum be no te arabu ka men ko so ko kana far faga akala la ma bo bolo mi ko ka ba nye fo yi do ebe na awsatu nariyuta wa jumlatul kutubi abemi wa jumlatul kutub tarkiyan ibina betul kutubu kono ibota tarkiyan fitini na katabla bil bala o koro jumai ne so kono betul arsh jatimi ka cha kono ota nya mi be chamanjela ota ni fla be chamanjela ibe fla beta c'est-à-dire ne katumu kono adadu nan de ba kono ba do fla de na ke chamanjela mugan fla ibota donc ni kelen de ni saba de do ibi mugan kelen ni duru de do ibi na soro ibi flabla ka flabla ya ibi kelen ta chamangela abe ka famo ni adadu ye saba ye ibi na kelen ta chamangela betu nar yuta o de nyebi ka foy parce que ni ka mangele mi ka tena be afore ko ta donc ni ntaya ni saba de do ibi kelen ta chamangela ni nani de do ibi na flami be chamangela ibota ibi kelen bla flami be ibota donc ni duru de do ibina kelen de ta chamangela ibi flabla kinifa ka flabla ni ma fe kelen mi be chamangela ibota donc ni bora sisa ibina ne so en kono ibo fana ta ka bo fitini na katabla dana ibi ni de ta ni ke chogo mi fo nyana ngo farda ko fe iba ke fakata se kle kono doma iba barata gerzega nyinina na dogoyara chugo e kle sabati ni datugo kashun ka ni ma fe on toy bi kle sabake ka ala wele gerzega telmanina akacha ala fe ala be gerzega telmani dima akul rizq aksar kursi awsatu nar wa jumlatul kutub tarkiyan li rizq abe ka fama o e ka satan mamun ba fe ka gerzega nyina ako chugo de ako aksar nar awsatul kutub jumlatul kursi yu tarkiyan liman rizq ni ba fe sasa mo yi toro ba fe ka bal gerzega sorole la ibina tami ako
aksar nar ibina naru betu nariyu min kacha ibino da betu nariyu kono ni ba fi ka mago bal gersege de la ka foko ayi toro bi ba fi ka fendo takasama ayi tono ibina betu nariyu kono jatimi kacha ibino da wa awsatul kutubu kono ibina ya mi be chamanjela ibino da hakila ni be famu ko sobe chamanjela ibina kutubu kono ibino da jumlatul kursiyu tarkiyan ibina betul kursiyu ta ni fitini na kata da chamana o ya soro yi mako in fana de jige ala yi dele ka karsa kate ka kete korona haya mi be tamana ye halakilila ibo korona hayanta kafaraka ni kasola dondo ibata atiga ta kaso de la ibota uzu ho fa bulo ho suma jahima ibota go faraka nukera uba chomi frafo itala bi chomi wala na chomi na pour que ka lazimu in fana ke ni na se betul kursi ula ibata fitini na katabla chamana abe famia ako limani rizqi kam mo bal gerzgala etine yera kon bal gerzga kon na etine ne fana banala tazkur jumlatul bayt kuy bina baytul jumlatul baytu lawhe beta lawhe be mi betul lawhe fle tadaliya nyejugo ni so wulon danay ore kaba katimu jigi jogo bela jeni yira lawla katla ka so togo bela jeni yira awla yene angana se parce que ni de be kan kono mi o de fo ni mamuru e dar sutta chamanjela kana dobi dasu koromi be mata abina fitika foi kala on no fe dasu koroni mi be ni yo kala ibina famiyali ke on bi ka kuma min ka bi ibuno ye parce que e nana dobi en ne be kan fo donc so folo togo so flana to itino donde faka kala de avec la famille. Donc, Betul Lawhe fle, Kibina Betul Lawhe ta tadaliyan, okore ka ta nyejugo bilbala kana bla fitinina. Wal hawa itarkiyan, ibina Betul Hawa ila kata fitinina kata chamana. Fihima, osoflai ibo luta oto chokola. Wala shay al bayteni, soflai nchuga la ka fo ibi dota ka dotoi otala. Jubuka mibitoi. Avec la famille. Betul Lawhe beta tadaliyan, Beto Hawaii beta tadaliyan lawheta tarkiyan ou bien lawhe beta tarkiyan lawhe de beta tadaliyan ka lawhe de fle ebo tadaliyan nyejula ka Hawaii uta betul Hawaii ta tarkiyan ko okore jme lawhe kono iba beta me iba ta nyejugo donc Hawaii kono iba befrata iba beta nyenyuma o ko no sofla ina ko foyti to mi magurde afamna suma o ko fe o zukuru aksaru kutub ibna betul kutubu min ka chana be ibno ta kay ibno ke munde kama tasiru ni mami ba fe ka boyani ala bismillah al aziz al mu'taz bi ulu izzihi azizan يا عزيز تعزدت بعزتك فمن اعتز بعزتك فهو عزيز لا ذل بعده ومن اعتز بدون عزتك فهو ذليل ان الله عزيز كبير abe famia ni mani ka boya nyine jiebe ki boya ubi bi joro do le iba fe mo ki boya na tigi bolla kasima ibina azizu indeta ya aziz fulana bun fulana bi izzatik abika famia do ni ka mako jigi ka ba ola atigi ka boya de nyini togotigi de do donc le jana de do aba fe ka kestare ba fe jien ka kano ba fe jien ka fe o de wurdi ke chugo yeni akwa wurdi be ke chugo de ibina beitu lawheta oui ibina beitu lawheta tarkiyan nisointa tadaliyan beitu lawheta tadaliyan ka beitu hawaita tarkiyan niso flying ko foi kanato ka arsar kutubita min ka cha kutubu kono niyota ibota munde kama wala sai kasika buyeso kay tasiru zal izzati indal kabir wa saqir pour kay kasaka kem kanu ba baye chawki kanu musoki kanu demsanu ki kanu makorobo ki kanu kuibi ni sun nunta o tugala j'espère que ne fana fam yara kosobe donc na ngore sisa ameta wala accès anyajugo muye iba fe ka do fan ka dawla de bosha parce que la sera be nyuma ni juma de dima e reka conscience de biti guider nganga nyuma de ke ka juma tui utima balka kala tira fa ko meka kala ndo kala la sera la ni intikam kuma ba kono kono ko kata mun takimu ke la abada nya fo be nyana akala ka do ki ka marfa so so kabla no yibo mo shi sama ni limen ra bara ni ma limen ya donc c'est ça na anye jugu
ni maa min b'a fɛ ka dɔ ka bonya tiɲɛ tazkur aksar al hawa bait al hawa'i n'o ye nin so in ye k'a tun ci kun ye k'a yira o la i bɛna nin so in adadu min ka ca la i bɛna o ta n'i bɔra aksar al hawa'i la wa awsatul kutub i bɛna kutubu la i b'o cɛmancɛ ta min ka ca n'a bɛɛ ye i b'o ta min b'a cɛmancɛ la i b'o ta awsatul kutub kutubu adadu min bɛ cɛmancɛ la i b'o ta wa jumlatul lawhi i bɛna lawhi kɔnɔna na tarkiyan i bɛna lawhi kɔnɔna na k'a ta fitinin na ka taa bila caman na a bɛ faamu wa tazkur baitul kalam wa baitul turab jumlataha baitul kalam ni baitul turab i b'a bɛɛ lajɛlen ta tarkiyan ɲɛɲuman fil wilayati n'i bɛ ka maa ɲumanya ɲini a bɛ ka faamuya كاللوح والهواء فأعرف إن أفو يلوح الهواء إيكا كاتشوكو مينا كويكو فاميا